Selamat pagi semua. Berguling aku Marzella Sigai berita Iban TVS pukul 11 pagi kena ke 8 Januari 2021. Kita terus ngagai isi berita. Malaysia terus ngerekodkan penambah penyampau kes baru COVID-19. Penyampau 3,027 itik kes baru direkodkan lalu tok rekod kes ninting hari di Pemaduk Tinggi Nakak Kediatuk Mayari 4. Hari penyampau kes tu 3,021 itik kes berampit setempat, lalu 6 agi kes import. Tung jadi ke penyampau semua kes COVID-19 di negeri tu nambah ngagai 108,465 itik kes. Nakak dia tu penyampau 8 kes pemati baru direkod ke hari penyampau semua kes, ianya 521 itik kes. Nangkan kenyak di Sarawak, penyampau 14 kes baru COVID-19 direkod ke Mayari 4 ditemu di Pelilih Kuching, Sibu, Sri Aman, Miri, Ngau Pusa. Tu jadi ke penyampau semua kes positif di negeri tu nambah ngagai 1,180 itik kes. Kelimpah harinya, bisik sitik kluster baru ditemu, ianya kluster Keranji Tabuan di Kuching, lalu tu kenyadi ke penyampau semua kluster Mengkang di Sarawak, ianya 4 kluster yang kawam kluster Mador, kluster Bahsayap atau kluster Stutung. Upis Menteri Perengkar Pengangkut Sarawak dekat natak penyampau pejalai Bilun, hari semenanjung ke negeri tu, tinggal pejalai ke Sibu Ngomiri. Ripih ke baru pejalai penerbang Bilun dekat diatur lalu diterit ke Berengkah 9 Januari itu. Menteri Datuk Lee Kim Shin madah ke berpelasar ke pemutus Komiti Penjaga Penusah Ngenyat Negeri Sarawak, Maya 5 Januari itu tadi, upis Menteri dekat nulis surat ngagai Serikat Penerbang Bilun Malaysia MAS, AirAsia ngau masuing sentang penerbang Bilun tik dikemendar ke. Tu dikenal nagang pengelekai COVID-19 berindia hari penambah penyampau kes di Semenanjung Malaysia engkau di Sabah. Berengkah 9 Januari itu, seminak 2 penerbai Bilun aja diripiah ke berjalai hari Kuala Lumpur ke Sibu setiap minggu, lalu MAS dekat beroperasi kena hari 3 engkau hari 4, lalu AirAsia beroperasi Maya hari 6. Ungkup penerbai Bilun AirAsia hari Johor Bahru ke Sibu, penerbai Bilun ti kepeduli ianya kena 9 Januari, lalu nadai penerbai Bilun hari Palanya nyentuak ke di Padah Kebaru. Kukli, semua serikat penerbai Bilun semina oleh nyual tiket nitiah keripiah pejalai penerbai Bilun ti dikemendar kaja. Sebarang penerbai Bilun ti dikensil patut digagak tumu serta notis ngagai passenger dikena nyeliah ke penanggul kena disadang nyadi. Sri Aman terbilang sektor bertanam bertupi. Nanti subak pengawal bertanam bertupi itu mayuh diperjalai ke secara miet atau ke ungkup hasil penatai pemisi ruang bilik aja. Tang diatuk pengawal tu dikerembai serta diperjalai ke ngau sistematik. Antara utai tanam terbilang serta diatuk sinonim ngau Sri Aman, ianya sibau anak sekolah. Limpah bantu utai tanam, penyerta megak diajar proses rehabilitation pun dikena ngemanjai ke umur ngau nambah ke produktiviti. Bantunya yang kaum kerja nanam baru, merik bantu sum ngau kebukai. Tuk ngujung ke sibau ti dijual ke market luar yang kaum di Semenanjung Malaysia. Dari dulu sekarang ya berbuah. Tidak dijual, orang tidak mau beli. Bukan kumban orang buah kampung. Jadi kedua kali kami jual gagak dekat sini, bakal bungai. Ya baru dah bisa kak beli, badah kau sibau lici, mutan lici, boleh dah beli. Ungkap rekod, upis dagang bertanam bertupi Perintah Besar Fama kala ekspor sibau anak sekolah Sri Aman ke menua luar, ianya 800 kg ke Dubai, 900 kg ke Belanda, hingga 700 kg ke China. Nangkan kenyak Kaban Kunsil Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis madahka. Buah sibau di kampung Sengelau sudah mujur ngerembus market Semenanjung Malaysia. So now pihak farma bersetuju mau ambil buah ni. Sebab some quality one grade A dia nak ekspor pergi Semenanjung. B untuk pasaran kita punya especially the local hotel, and then C go to market. But farmer will help them to do the marketing.
tidak susah. Sekarang ini baru, dulu ini helak belakang pakai tambok. Jelatong semen di dermaga Kabuang dekat digagak baru projek transformation menua pesisir RTP Kukaban Kunsil Negeri Adun Kabuang Muhammad Sheikh Kadir. Projek tu dekat digagak dalam tempoh Tik Semak berungkus RM500,000. Nangkan kenya, bisik Siti agik projek dekat digagak ianya Jumatan Lama di Kubur Islam Kabuang. Jumatan tiba ungkus RM300,000 dekat ke Manah Tikas lalu dipelabak tembuk kena 25 Jun 2021. Bertemu baru. UPIS Wang Turut pengerja pengawal KWSP udah ngemenarka 2.5 juta hari 3.88 juta peminta air sinar bak baru kategori 1 ngawal pengeluar sepenyampau RM19.62 bilion naka 4 Januari 2021. KWSP berdalam Siti Surat Berita Mayari 4 Madahka. Pengawal mayar bulan keterubah ianya penyampau RM10.07 bilion dekat diatur secara berengat berengkah 5 Januari 2021. Kelimparinya kuyagi, penyampau 701 peminta anda dikemendarka berpelasar ke sekedak kebuah, bakal berbida lumur akaun bank, peminta ti digagak bagi orang ti udah midang atau ke orang ti udah berumur 55 tahun serta oleh mansut ke KWSP Sidak. Pengawal berpilih negeri ke-12 oleh diatur maya timpuh atur nagang pemindah mulai ke pemanah PKPP entik nyemak semua nitih ke garis lalau COVID-19. Perkara itu dipadah ke Chairman Komiti Pengawal berpilih SPR Dato' Abdul Ghani Saleh. Kuya calon oleh berkimpin guna media ramah ngau nak ibuh ngelawak rumah ke rumah atau ke bergumpuruk besar. Terang ya cara bakatu boleh dikena maya napi pandemik COVID-19 dimegak oleh dikena berpun hari pengawal berpilih mit Dun Chini, Dun Slim ngau pengawal berpilih negeri Sabah. Kuya lebuh nerang ngau silit sentang PRN Sarawak. Pengawal berpilih dekat diperjalai ke bulan Mac, April atau ke Mei. Nambah kenyak kuya entik nyemak diatur bulan Mac. PRN dekat diperjalai bak sepemanjai timpoh PKPP diudah dilanjar nyentuk ke 31 Mac tahun tu. Tajak pihak pengawal berpilih mesti diatur dalam tempoh 60 hari. Laban Penggal Kunsil Negeri Sarawak dekat habis tempoh kena 6 Jun 2021. Seminat nembiak tahun kepenudi di Kemendar Diau di kampus. Sidak di Kemendar nerus ke pelajar sidak berengkah 1 Mac tu ila. Perkara tu sudah diputus ke Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Kok Komiti Tinggi COVID-19 UNIMAS nembiak pasca siswa Zahmud pemansia engau pelajar ti berasal dari Sarawak antara ti dikemandar nerus ke sesi pelajar sidak. Ungkup 3 kategori ti dipadah kenyak, sidak boleh minta nengah entry.ia.unimas.my. Lalu ungkup pelajar ti ukai dalam kategori sidak dilalau nerus ke sesi belajar sidak dalam tali arus. Nangkan kenyak nembiak ti datai hari Semenanjung Sabah engau Labuan mesti berjalai ke proses kuarantin di palan kuarantin serta berpersa COVID-19. Pemutusnya digagak sepengudap merunjang kemayuah bengkai aspek lebih lagi perengkah guna engau palan alai nembiak diauti di pelasar standard atau pengawal kuarantin. UNIMAS megak berkompromi berindia hari dekat nyaga penglikuan raban kampus hari dirampit IG penyakitnya. Penyampau RM150,000 ruang bilik dekat ngasai ke e-ribat untuk beli peti air sengau ekor jimat karan bak tahun tu. Pengawal memberi rebat tiba ungkus RM200-nya diberi bak baru ungkup penyampau RM30 juta diudah dikemendar ke bak agih belanja 2021. Luar kuasa ngau pengerja asal Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah Madahka. Pengawal beli peti air sengau aircon TBC 4 tau ke 5 bintang hasil ke digagak peranak menua tau ke Ari Kilang boleh sertifikat Sirim Malaysia. Rebat tu digagak beberapa program sustainability achieve via energy efficiency SAFE 2.0. Pengguna oleh ngagak peminta rebat tu nyengkaum sidak ke bisi berregister engkau syarikat utility Bakar Tenaga Nasional Berhad, Sabah Electricity Sendirian Berhad, Sarawak Energy Berhad, engkau Nur Power. Peminta oleh minta e-rebate engkau cara mai bil karan ke dia tu dikena ngagak pengawak berbeli ke bak kedai karan tau ke bak pasar ti berregister dengan program SAFE 2.0. Nangkan kanya pengguna oleh ngagak peminta tau ke meli dengan dalam tali arus dengan platform e-dagang ti dikemendarka. Peneran ti sidik berkawal peminta tu boleh dipedak bak www.safeenergy.gov.my. Beritanya tadi dikenal ngujung ke Berita Iban TVS pukul 11 pagi.
Jaga pengelikun diri ngau titih ke SOP ke udah ditetapkan. Aku Marzela Sigai Madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.